Excuse me, ma'am, may buntag. Ngutana lang ta ko, ma'am, ba? Dito itong animal bite center, ma'am. Oo, dong. Dirito, dong. Noon sa manay ka di. Paakan mo ko giro, ma'am. Sulod lang dito ko. Sulod imong detail. Sige, ma'am. Salamat. Ano akong details, ma'am? Patient Berto, ikaw na sunod. Sir, ako to, sir. Ako, sir. Morning, sir. Yo, good morning, pod. Isang hayop nakapaak sa imo. Pero, sir, inyo, dili. Dili, sir, sa among silingan. Buhay pang ero o patay na? Patay na ra ba, sir? Saon na lang. Ano saan ka napaakan? Magunom na kabulan ra ba, sir? Halo, katugay na balikyaan na din na itong. Anong karoon mo mga una-una pa-inject? Hindi sila ko trabaho, sir. Bebe, asa lang itong napaakan? Diri, sir, ha? Ano nung sa maning bataan eh? Irig man. Kuyawan, saan yung bataan nung sir? Lagas sir, tabangin ninyo, tabangin. Dili ko eh, madamay ko diha. Pasang kamot ko eh. Ayaw dong. Pasin na tagad.